Hello, dear students. Assalamu alaikum. Hi, and how are you? स्टूडेंट्स, आज एक और टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट पोल्यूशन। आलूदगी के खिलाफ ذاتی एहतियाती तदाबीर, अपनी ज़ात से रिलेटेड, कि हमने पोल्यूशन से अपने ज़ात को, अपने आप को कैसे बचाना है, हमने क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है, कौन सी टूल्स का इस्तेमाल करना है, या कौन से स्ट्रेटजीज हिकमत अमली को अपनाना है। तो सबसे पहले आते हैं यूज़ ऑफ डिफरेंट टूल्स अशिया एंड स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली प्लान्स। सबसे पहले इस पे आते हैं। इसमें फिर दो तरह की चीजें हैं, तीन है, ए है, बी है और सी है। ए में नंबर 1 मास्क्स एंड रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शंस। हमने रिस्पायरेटरी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने मास्क का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमने मास्क लगाना है। आप देखते हैं कि गर्मी में भी और सर्दी में भी लोग मास्क पहनते हैं, इस वजह से कि डस्ट पार्टिकल से बचा जा सके, रिस्पायरेटरी सिस्टम को महफूज किया जा सके। तो इसके लिए जो मास्क इस्तेमाल होता है, इसमें से एक एग्जांपल है N95 मास्क। N95 कोविड-19 जब आया था तो उसमें ये मास्क बहुत ज़्यादा थे। कॉमन मास्क भी बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, लेकिन एक्चुअली जो इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं, जो केमिस्ट उसका प्रपोजल देते हैं, तो वो उस एरिया की पोल्यूटेंट्स के मुताबिक देते हैं कि उस एरिया में लोग कौन सी एरिया में रहते हैं और वहाँ पर कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, तो उसकी मुनासिबत से वो तैयार की जाती है। N95 पे इस N का मतलब है, N स्टैंड्स फॉर नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल, ये ऑयल के रेजिस्टेंट नहीं है। वो कंट्रीज जिसमें ऑयल पोल्यूशन ज्यादा है, वोलेटाइल पेट्रोल इवापोरेट होते हैं, डीजल इवापोरेट होते हैं, जैसा कि गल्फ कंट्रीज है, मशरक़ी वस्ता के ममालिक है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, वगैरह वगैरह। तो ये ऑयल, ये नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल, ऑयल के लिए मुजाहिम नहीं है। ऑयल की पोल्यूशन या वेपर्स जो भी है वो इससे पास हो सकते हैं। तो ये ड्राई एरिया में जहां पर ऑयल की कोई पोल्यूशन नहीं है, उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। N stands for not resistant to oil. Our 95, this mask filter out at least 95% airborne particles. एयर में जो पोल्यूटेंट पार्टिकल होते हैं तकरीबन 95% ये रोके रखते हैं और हमें बचाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से। तो नेम का तो पता चला कि N stands for not resistant to oil and it filter out about 95% particles, pollutant particles in the air or pollutant gases in the air. So that's why 95 is the heading. Second one, gas masks. ये एक और टूल है। They contain activated carbon. इसमें activated carbon मौजूद होते हैं, which can filter एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स। इसमें कार्बन के फिल्टर्स लगे होते हैं that absorb certain gases and volatile organic compound WOX. V stands for volatile evaporatable, O for organic, CS for compound, volatile organic compound, वो organic compound जो easily वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे मास्क भी है जिसको गैस मास्क कहते हैं, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिल्टर करते हैं और मुख्तलिफ और गैसों को भी रोके रखते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्सेस। एयर क्वालिटी इंडेक्सेस, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्सेस, ऐसे पैरामीटर्स है वजह किए गए हैं जिसको देखते हुए हमें पता चलता है कि हम कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारे लिए खतरात कम है या ज्यादा है, एयर पोल्यूटेड है और नॉट। तो इनको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्सेस।
Basically, air quality index singular, index is plural, is a numerical عددی scale. یہ ایک scale ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے, used to describe how clean or polluted the air. یہ انڈیکس ہمیں بتاتا ہے, یہ چارٹ, یہ نیومیریکل ویلیوز ہے کہ ایئر کتنا گندا ہے یا کتنا صاف ہے. لازمی بات ہے, جب زیادہ گندا ہے تو صاف کم ہوگا, جب زیادہ حصہ صاف ہے تو گندگی کم ہوگی. اگر 50% پولوشن ہے تو 50% تو صاف ہے. اگر 75% ایئر کلیئر ہے, کلین ہے, تو 25% پولوٹڈ ہے. تو یہ ہمیں بتاتا ہے وہ ایکسٹینٹ جس حد تک ایئر پولوشن موجود ہے. And which kind of health effects the pollution can cause. اور جو pollution ہے sorry for disturbance, اور جس قسم کا انڈیکس ہے تو وہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے, تو یہ انڈیکس بھی ہمیں بتاتا ہے. اس کے بعد وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ رسک کتنا ہے, خطرہ کتنا ہے بیماریوں کی پھیلنے کا, صحت کو نقصان پہنچنے کا. تو چلو اس پہ آتے ہیں. AQI ایئر کوالٹی انڈیکس اور کیٹیگری. اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 0 to 50% تک ہے, 0 سے لے کر 50% تک, تو یہ گڈ ہے, اچھا ہے, اس میں آپ رہ سکتے ہیں, آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے لیکن کم ہے, کیونکہ گڈ سے آگے ویری گڈ بھی ہوتا ہے, ایکسیلنٹ بھی ہوتا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ بھی ہوتا ہے. تو یہ گڈ ہے, بس ٹھیک ہے, سانس لینے کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اب اگر یہ انڈیکس, یہ اسکیل ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی نیومیریکل ویلیو 51 سے 100% ہے, تو یہ ماڈریٹ ہے, درمیانہ, معتدل جس کو ہم کہتے ہیں. نہ زیادہ رسکی ہے, نہ زیادہ رسکی ہے, اور نہ اتنا صاف بھی نہیں ہے کہ بالکل گڈ کی طرح ہے. اب اگر یہ انڈیکس 101 101 سے 150% تک ہے تو انہیلدی انوائرمنٹ ہے فار سینسٹیو پیپل. عام پیپل نہیں, سینسٹیو, حساس, جو بہت حساس ہوتے ہیں, جن کو پولن الرجی ہوتی ہے, ڈسٹ الرجی ہوتی ہے. جو سینسٹیو پیپل ہے اس کے لیے یہ انڈیکس وہ خطرناک ہے, انہیلدی ہے, اس کو بیماریاں زیادہ لگیں گی. اس کے علاوہ 151 to 200% اگر ہو جائے تو پھر انہیلدی فار آل پیپل, سارے لوگوں کے لیے خطرے کی علامت ہے کہ ایئر پولوشن انتہائی زیادہ ہے, ہوا انتہائی پولوٹڈ ہے, گندا ہے, اور ہیلتھ رسک, صحت کے خطرات بہت زیادہ لاحق ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے ایئر کوالٹی انڈیکس, یہ, اور یہ اس کا ریزلٹ ہے. اب آتے ہیں آخری پوائنٹ پہ, کاربن مونوکسائڈ ڈیٹیکٹر. کاربن مونوکسائڈ انتہائی خطرناک گیس ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا ایڈورس ایفیکٹس کس پر, کہ کتنے ٹائم ہم اس انوائرمنٹ میں گزارتے ہیں جس میں کاربن مونوکسائڈ ہے, یا کاربن مونوکسائڈ کی کنسنٹریشن کتنی ہے. اگر یہ ہے فرض کرے 100 ppm 100 parts per million, لیکن ہم زیادہ دیر تک اس ماحول میں موجود ہے جس میں یہ مقدار ہے 100 parts ppm per million, million mean 10 لاکھ. اگر 10 لاکھ مالیکیولز ہے اور اس میں صرف 100 کاربن مونوکسائڈ کے ہے, اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم وہاں زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ خطرات لاحق ہو سکتی ہے, اگر کم ٹائم ہے تو کم از کم ہیڈک تو ہوگا. اگر اس کی مقدار 750 ppm ہو جائے, ppm 10 لاکھ مالیکیول میں سے 750 اگر کاربن مونوکسائڈ کی موجود ہے, اگر وہاں پر ہم موجود ہے, اس ماحول میں سانس لے رہے ہیں, تو یہ بے ہوشی بھی لاتی ہے اور ڈیتھ بھی اکر ہو سکتی ہے کسی پرسن کی. تو دو فیکٹرز ہے اس میں, کتنے ٹائم ہم اس پولوٹڈ ایریا میں موجود ہے جہاں پر کاربن مونوکسائڈ ہے, اور اس کی کنسنٹریشن کتنی ہے. کلوز ایریاز میں یہ بہت خطرناک ہے, جیسے کہ کار پارکنگ ہے, گیراج ہے, ٹنلز ہے, بہت خطرناک ہوتے ہیں وہاں پر. تو ان کے لیے ڈیٹیکٹرز لگائی جاتی ہے, اس کی شناخت ہوتی ہے. جس طرح ہم الارم آن کرتے ہیں موبائل پہ کہ صبح ہم نے 6 بجے اٹھنا ہے, 7 بجے اٹھنا ہے, یا گاڑی میں انڈیکیٹر ہوتا ہے, جب فیول ختم ہوتا ہے تو ریڈ لائٹ آن ہوتا ہے اور آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ اب خطرہ ہے, پیٹرول ختم ہے, آپ نیئرسٹ پیٹرول پمپ تک تو جا سکتے ہیں لیکن آگے نہیں, پھر آپ کی گاڑی رکے گی. تو جب ریڈ لائٹ آن ہوتا ہے تو آپ نے نیئرسٹ پیٹرول پمپ یا ڈیزل پمپ پہ جا کر فیول بھرنی ہے. اس طرح کاربن مونوکسائڈ ڈیٹیکشن جو شناخت کرتے ہیں بائی انسٹالنگ, نصب کرنا کاربن مونوکسائڈ ڈیٹیکٹرز ان ہومز, گھروں میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں,
ऑफिसेज में भी, फैक्ट्रीज में भी, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में। कैन अलॉट, ये हमें अलॉट करते हैं, हमें बाखबर करते हैं अबाउट CO लेवल, कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और खतरात लाहक हो सकते हैं। दिस अलाउ अस टू टेक अ क्विक एक्शन, और जब खतरे की बात हो तो ये हमें मजबूर करते हैं कि हम फौरी अमल करें। सच एज, किस तरह, टू वेंटिलेट द एरिया, जिस कमरे में है उसकी खिड़कियां खोले, उसका दरवाज़ा खोले, ताकि फ्रेश एयर आ जाए, वेंटिलेशन हो जाए और हम खतरे से बच सके। एंड टू चेक द पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर, और जो खतरे का मुमकिन जरिया है उसको चेक करे कि कहाँ पर लीकिंग हो रही है, गैस पाइपलाइन का लीक हो रहा है, या फायर है, आग जल रहा है तो हमने उसको बुझाना है, चूल्हा जल रहा है उसको ऑफ करना है। तो उस डेंजर के सोर्स को हम चेक करेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों अलार्म बज रहा है, क्यों इंडिकेटर ऑन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी ज़ात से रिलेटेड है और हमको इस पर अमल करना चाहिए। अगर टूल्स है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, अगर स्ट्रेटजीज है तो उस पर भी अमल करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।